तुमकां कन्वे करतलो. आतां तितून हांव आनीक सांगता तुमकां, कित्याक एनवायरमेंट क्लियरन्स ह्या प्रोजेक्टाक ना. आतां एनवायरमेंट क्लियरन्स ह्या प्रोजेक्टाक ना नाल्यार हेंच्यांनी खरें म्हटल्यार स्लो मोटो घेवपाक जाय आसलो. आयज सगळे कंप्लेनी घालता तेन्ना तुमी सांगता आमी आन्सर करतले म्हणून. आमी तांकां तेंच सांगलें की जेन्ना उजो पेट्टा तो उजो पालोवपाक फायर ब्रिगेडीक त्या टायमार येवचें पडटा, पण तुमी थंय येयना. तुमी कितें करता तें लासपाक दिता. तुमी लासा जळोन काबार जाया आनी मागीर कितें आसा तें आमी डिसिजन घेतलें. मेल्या मड्यार तुमी डिसिजन घेवपाक सोदता. सो ही पद्दत जी आसा ह्या सरकाराची, ह्या बीजेपी सरकाराची जाल्ली आसा. आनी ही डिपार्टमेंटां म्हटल्यार बॉस कितें सांगता तेंचो वयलो कोण कितें सांगता तशीच चलता. एक उदाहरण दिवपाक सोदता कित्याक हांगा बसून तें जावपाची शक्यता आसा. आमच्या भामोयेचे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट म्हणटा तो प्रोजेक्ट, तेकाय अशी स्टॉप ऑर्डर आसली. तेंच्यांनी कितें केलें, सेंटराक गेले, तेका एनवायरमेंट क्लियरन्स जाल्ली. ऑन दॅट बेजीस तेका स्टॉप ऑर्डर जाल्ली. ती स्टॉप ऑर्डर तेंच्यांनी वयर हांगा चॅलेंज केली आनी वयर तेंच्यांनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सेंटराक तेंच्यांनी थंय कितें केलें, थंय तेजी परमिशन ग्रांट केली, त्या मिनिस्टरान ग्रांट केली. आतां हे कशें पोस्ट फॅक्टो हांव नको खंयच्या बेजाचेर सुप्रीम कोर्टाची हें स्ट्रिक्ट हें आसा की ते घेवपाक शकनात असं डिसिजन. मात तेंच्यांनी डिसिजन घेतलो. हांगा तेंच्यांनी जी स्टॉप ऑर्डर आसा ती रिवोक केली. तेंच्यांनी टीसीबी डिपार्टमेंटान रिवोक केली, पंचायतीन रिवोक केली आनी तांकां काम चालू करपाक दिलें. आतां सेम काय कितें हांगा करपाक सोदता तो म्हणटा आमी डिसिजन घेतलो. तो म्हणिना कितें आमी हेजेर एक्शन घेतलें.